Apaan sih? I did not have too many girlfriends then, so I didn't know. Waktu itu saya nggak punya banyak wanita, tidak punya banyak pacar, jadi saya nggak tahu gimana cara rekrut. But sometimes, Tapi terkadang, at the beginning, especially when we try to learn the business, our leaders might share with us their experience, but we still don't understand yet. dan seringkali di dalam bisnis waktu awal-awal Anda memulai bisnis ini, ketika para pemimpin Anda menceritakan kisah-kisah mereka, Anda mungkin tidak mengerti. But maybe like our diamond director, Jason Zhang, you have to go through 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Say no, then you go back and listen. Now I start to understand. Mungkin seperti Jason Zhang, sewaktu dia pertama kali melakukan bisnis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menolak dia. Akhirnya dia datang lagi, dia mencoba akhirnya lebih mendengarkan. And I realize Dan saya sadar, it's not how book smart we are. bukan mengenai kita pintar ya. We literally have to be very street smart too. Tapi bukan hanya pintar pengetahuan, tapi juga pintar secara ketat memperlakukan diri kita So you sendiri. got to let go of yourself and be ready to learn 100% new things for you to get to diamond. Ya, Anda harus benar-benar memiliki sikap untuk Anda memiliki 100% mau belajar hal yang baru untuk Anda menjadi seorang Now, diamond. you got to learn some of the strategies of global marketing, okay? Ya, Anda juga harus belajar sedikit mengenai strategi, mengenai bagaimana penjualan atau pemasaran secara global. First is cooperation. Pertama adalah harus kerjasama. Now, it's very hard sometimes to open to work with other people. Sangat sulit terkadang untuk kita kerjasama dengan orang lain, bukan? I was a business owner. Saya seorang pemilik bisnis. I know how to make money. Saya tahu bagaimana caranya mendapatkan uang. Why would I listen to other people who's not a business owner? Who Bagaimana never had the caranya? successful track record? Bagaimana saya mau mendengarkan orang lain? Kenapa alasannya saya harus dengarkan orang lain yang belum pernah berbisnis? I thought sebelumnya? I didn't need to work with them. Saya tidak perlu bekerja sama dengan mereka. But you know what? Tapi Anda tahu? The power in this business, the marketing power is in numbers. Tapi Anda tahu kekuatan di dalam jenis pemasaran seperti ini adalah angka-angkanya. So a friend of mine told me a story. Teman saya bercerita kepada saya sebuah cerita. So, there was one crazy person Ada satu orang gila, who had a crazy idea. gila. Crazy idea. Yeah. Yeah? Hah? One crazy punya person have crazy ide gila, idea. sorry. Okay? Is it my Indonesian accent? Crazy. Okay. Crazy idea, okay? Ya, ide gila. But you know what? Tapi Anda tahu, That crazy person orang gila itu talked to a few people, and then we got a group of strange people. ya, orang yang memiliki ide gila ini akhirnya merekrut beberapa orang dan grupnya orang-orang yang aneh. And this group of strange people, Orang-orang asing ini, maaf, it's just a few of them, hanya beberapa orang start telling other people. mulai bicara hanya kepada beberapa orang. And soon, Dan segera it's 100, 200, 300, 400, 500, 100, 1,000, 200, 400, 1000 orang. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. 2000, 3000, 4000, bahkan 5000 orang. Then it becomes what we call a movement. Dan mulai yang akhirnya kita sebut sebuah pergerakan. It all starts with one person, and that's ourselves. Cukup memulai dengan satu orang. So yaitu diri people kita. might call us crazy, Mungkin orang itu akan bilang kita gila orang lain. but when they come here, Tapi we're not ketika- crazy anymore. Ya, tapi kalau dia datang ke sini kita nggak orang gila You get- lagi. and sometimes when people have success, they say, "Oh, I did it. I can do it. I can tell other people what to do." But they're always, and they start to go their own way. Ya, jadi kalau ada orang yang berpikir, oh saya bisa, saya pasti akan sukses, dan mereka pergi dan mereka akhirnya melakukan dengan cara mereka sendiri. What I recommend, if you want to become diamond, I just grab onto whatever Kim say, because whatever she say, I just do. I don't even ask why. I just do first. Ya, jadi saran saya, rekomendasi saya ketika contoh seperti Kim bilang apa saja, karena saya tahu dia orang yang sukses, tahu caranya, saya tanpa banyak pertanyaan, saya ambil saja, saya lakukan.
I listen very, very, very carefully to what she is saying. Saya bahkan mendengarkan sangat hati sekali setiap perkataan yang dia katakan. I try to catch every meaning of what she says. Saya mencoba untuk menangkap arti-arti dari apa yang dia katakan. Because I know sometimes it's just that one thing that she say can help my business, boom. Dan terkadang Wow. hanya satu perkataan saja yang dari dia katakan itu yang membuat bisnis saya akhirnya meledak. Embrace this business model, embrace what the leaders say, especially what Kim say. What she say, I just do. Ya, ambil saja, peluk saja bisnis model ini, apa yang leader Anda katakan, terutama apa yang Kim katakan. If you Maka want to saya go tahu itu fast, you gotta have speed. That's what you gotta do. You gotta listen and do, do. Ya, jadi kalau Anda ingin cepat ya, Anda harus dengarkan dan lakukan, lakukan. You know, you will not understand the first day, Anda tidak akan mengerti hari pertama Anda join. or maybe 6 months later. Mungkin 6 bulan kemudian juga nggak ngerti-ngerti. But hopefully, a year or two later, you will, and you already then ruby, emerald, diamond. Ya, tapi mungkin 1-2 tahun kemudian ya Anda sudah menjadi ruby, emerald atau bahkan diamond. To know that most of us, we're not there where we want to be yet. Even for me, I want to be more than just diamond, double diamond. Huh? Yeah. So I'm still working. Huh? But I still go to every single opportunity, OPP, every single training. I'm still trying to learn. Ya, terkadang saya juga tentu pengen menjadi seorang double diamond. Ya, jadi setiap meeting OPP atau training bahkan saya masih datang karena saya ingin belajar. The more you learn, the more you earn. Ya, makin banyak Anda pelajari, makin banyak Anda meraih sesuatu, At the beginning, you're going to work very hard for very little money. Ya, pada awalnya Anda harus kerja keras, dapat sedikit uang. But you're getting paid to go to school. Tapi Anda juga bayar uang sekolah kan? Now, as you learn more and you do more and you start to get some of the skill, you start to get paid exponentially fast Yeah. or more. Jadi ketika Anda bekerja, Anda dapat sedikit uang mungkin pada awalnya, tapi lambat laun secara cepat juga Anda akan mendapatkan lebih secara eksponensial. And when you learn Dan ketika Anda belajar that you can leverage other people, like the leaders, to talk for you, dan Anda bisa memakai sebagai suatu kekuatan daya ungkit pemimpin Anda untuk bicara untuk Anda. where you can use events like last night and today to have your team or new people see the vision of Jeunesse. Ya, seperti apa yang Anda lakukan kemarin, tadi malam, atau hari ini supaya tim Anda bisa melihat visi besar daripada Jeunesse. And when you learn Dan ketika Anda belajar, to use the DVDs and the system to do the work for you, dan Anda punya DVD dan sistem-sistem yang lain untuk bekerja untuk Anda, instead of us doing it ourselves, daripada kita melakukan dengan diri kita sendiri. then you will see your business start to roll. Anda akan melihat bisnis Anda mulai berkembang. Because remember, Karena even me in ingat, January, the system is there, I leverage, and I had my record month. Ya, ingat bulan Januari yang lalu saya tidak berpergian, tapi saya menggunakan kekuatan sistem ini, ya bahkan memecahkan rekor penghasilan See, saya. and that's the thing, I wish I did better at the beginning. At the Jeunesse, I wish I did that better. I would have been faster. Ya, kalau saya mendengarkan lebih awal dan ikut sistem, saya berharap saya bisa lebih cepat berkembangnya waktu itu. Now, in this business, you got to work with other people. Jadi di bisnis ini Anda harus bekerja bersama orang lain. So in this picture, Di foto ini, this is last year, ini tahun lalu, and this is, I guess, all those people there. There's about 8 different countries, leaders from 8 different countries. jadi di foto ini ada sekitar 8 dari 8 negara yang berbeda-beda. We travel together, we work together, make money together, have fun together. Kita berpergian bersama, kita bekerja bersama, kita mendapatkan uang bersama, kita bersenang-senang bersama-sama. No, yesterday you met Mr. Jason Jiang from Taiwan. Tadi malam Anda bertemu dengan Jason Chang dari Taiwan. If I were you later when he's here, and you have friends in Taiwan, you know what you're going to do, eh? Ya, kalau Do you have Anda business card? kalau Anda kenal seseorang di Taiwan, Anda tahu sekarang siapa yang harus dihubungi, bukan?
Yeah, sir. You have anybody in USA, Canada? Kalau Anda punya teman di Amerika, di Kanada, Yeah. Or Southeast Asia, we know all the leaders. atau di Asia Tenggara karena Anda ada berada di tim kami, kita tahu semua leader-leadernya. So, we got to work fast, speed, like a Ferrari. So, it starts with you. You got to have the passion, the excitement, the positive mindset. Jadi Anda harus cepat melakukannya seperti Ferrari. Dan ini dimulai dari Anda. Anda harus memiliki hasrat hati yang besar, semangat dan sikap yang positif. You got to have passion and excitement. That's very important. Anda harus benar-benar memiliki hasrat yang kuat dan semangat. Itu sangat penting sekali. If I say to you, Kalau saya katakan kepada Anda, in Jeunesse, you can make $1 million. kalau di Jeunesse Anda akan bisa mendapatkan income 1 juta US dollar. Or in Jeunesse, you can make $1 million. Atau saya katakan di Jeunesse Anda akan mendapatkan 1 juta US dollar. Yeah? There's a difference. Ada bedanya kan? In this business, it's not what you say, it's how you say it. Di bisnis ini bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana cara Anda mengatakan itu yang penting. Okay. So if you haven't made the $1 million yet, you gotta feel like you're making that $1 million already. Jadi ketika Anda mengatakan 1 juta US dollar, Anda harus merasakan seolah-olah Anda dapat 1 juta US dollar. If you want to go fast, you got to use the system. You got to use the people in the business. Other people talk for you. You got to use the events to let the event showcase the business, make people believe more, and then also use the tools to do the business for you. Jadi untuk Anda benar-benar cepat, Anda mulai mesti menggunakan sistem, ya, event-event dan acara-acara membuat orang lebih percaya. Anda juga harus pakai tools-tools, dan ini akan membuat percepatan di bisnis Anda. I just want to show you a possibility. Saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda sebuah kemungkinan. Maybe when we first start the business, we made a list of everybody that we want to talk to. Jadi sewaktu kita di dalam bisnis ini memulai, kita membuat list nama kepada siapa nanti kita akan bicara. Some people have 50, 100, 200, 500 names or Ada more. orang-orang yang punya 50, 100, 200 list nama. But let's say, for example, we want to work hard. Mungkin Yes. misalnya kita sebagai contoh kita mau kerja keras. Yes? Benar? So, the first month, you're going to talk to all those people. Anda harus bicara kepada semua orang yang ada di list nama Anda selama 2 bulan itu. But Tapi maybe you didn't do it right. mungkin Anda tidak melakukannya dengan benar. And maybe that out of all those people, 50, 100 people, only 2 people signed up with you. Mungkin dari 50 atau 100 orang, ya cuma 2 orang saja yang mau join dengan Anda. You talk to all your friends and family, most of them say no, and only 2 people join you. Ya, orang-orang Anda bahkan bicara kepada keluarga Anda, orang tidak join. But it's Cuma okay. 2 misalnya. Let's work very hard. Mari kita kerja keras. Let's help these 2 people sign up 2 people in their first month. Ya, mari kita berandai-andai apabila 2 orang ini merekrut 2 orang lainnya di bulan pertama mereka. Okay. Hello? Oh, there you go. So next month, 4 people. Ya, So bulan berikutnya 4 orang. after that, Setelah itu, you get, feel good. You help them sign some people up and say, oh, well, let's help these 4 people do some one-on-one, and maybe we can help them sign up 2 more each. So then you get 8 people. ya jadi Anda merasa, wah ternyata berhasil ya. Oke, akhirnya kita tunjukkan kepada mereka, ayo bawa 2 orang lagi, dan tanpa kita sadar kita sudah punya. So the 4th month, we do the 8 orang. same thing, 5th month, and 6th month. Ya, dalam waktu 6 bulan kita melakukan hal yang sama. At the time, after 6 months in the business, Selama 6 bulan di dalam bisnis ini, it's very exciting. 2 people join you a day, 64 people. ya kalau Anda bisa lihat, ya But if, sehari 2 orang bisa join dengan Anda kalau di angka 64. maybe you already committed yourself to do something full time where 8 in the morning till 6 at night you talk to so many people. Every day 2 people join you. Ya, mungkin Anda akhirnya mulai memutuskan untuk Anda full time, ya, dari pagi sampai sore, dari jam 8 misalnya sampai jam 6 sore Anda mau bicara supaya 2 orang minimal join dengan Anda. But at the time, Tapi pada waktu itu you're still making very little money. Anda masih income-nya kecil sekali. And maybe, you know what?
My leaders, no good. Ya, That's Anda why I mungkin- cannot make money. Anda pikir, aduh pemimpin saya nggak bagus, itu sebabnya saya nggak dapat uang. Oh, the system no good, the company no good. Mungkin, waduh sistemnya nggak bagus, I perusahaannya cannot nggak make bagus. money. Saya tidak bisa dapat uang. It's a tough business. Ini bisnis yang keras. But you know what though? Tapi Anda tahu, If you continue to do that, tapi kalau Anda terus melakukan hal ini, by the, wrong number. But by the 11th or 11th month, you have 2,048 people join you in your team. ya pada waktu 12 bulan Anda mempunyai 2.048 And by the 12th month, 4,000 people a month join you. Dan pada bulan yang bulan berapa? 4,000 people join you in the 4.000 12th month. orang dalam 12 bulan. Yeah, you're wondering how can Anda that mulai be? berpikir bagaimana mungkin ada 4.000 orang di organisasi saya. If we depend ourselves to do the one-on-one all the time, to talk all the time, and we do that just for, we do it ourselves, there's no way we can do that. Tapi kalau kita kerja sendirian, bahkan sebagus apapun kita one on one, tidak mungkin kita bisa ngerekrut 4.000 orang. You know, the only way is when you have used events Ya, to build. Satu-satunya cara untuk Anda membuat organisasi yang besar adalah Anda mulai menggunakan acara demi acara. In Los Angeles, we have 4 OPPs a week. Di Los Angeles kita memiliki 4 kali presentasi bisnis dan produk. When I'm there, I go to every single one. Kalau saya sedang ada di sana, saya datangi 4-4-nya. I go to as many events as possible, and I tell my whole team to do the same. Saya pergi ke event lebih banyak dan saya katakan kepada tim saya juga untuk datang ke event. And then, through this way, somehow, not you, your team have a few people who have more time than you, who know more people than you, who work harder than you. Ya, dan entah bagaimana caranya, bahkan di tim Anda, bukan Anda, mereka orang-orang yang punya lebih banyak waktu, punya lebih banyak orang, dan mungkin juga lebih kerja kerasnya lebih dari Anda. When you go recruit people, it's not them, it's who they know. Ya, waktu Anda merekrut orang, Anda harus ingat ini bukan mengenai orang tersebut, tapi di belakang orang tersebut mereka kenal siapa lagi. How would you like to be the first one in your city, in your country, to start Jeunesse? Ya, bagaimana kalau Anda bisa berpikir kalau misalnya orang tersebut bisa menjadi orang pertama di kota tersebut, bahkan orang pertama di negara tersebut yang melakukan Jeunesse. Jeunesse is already growing so fast. Ya, It will- Jeunesse sudah berkembang sangat cepat it's going sekali. to happen with or without us. Ya, itu akan berkembang dengan cepat dengan atau tanpa kita. So we got to hurry, we got to catch the wave. Ya, kita oleh sebab itu harus cepat dan menangkap ombaknya. Oh, okay. So next one, Yeah. no picture, okay? Ya. Because sometimes people ask, so diamonds, how much you make? Orang bertanya, diamond penghasilannya berapa sih? I'm going to show you how much I make. Saya akan tunjukkan berapa banyak yang saya hasilkan. When I first started in Jeunesse, Waktu pertama kali saya bergabung dengan Jeunesse, I have never made money in this kind of business before. saya belum pernah mendapatkan uang seumur hidup saya sebanyak ini. I still remember 8 years ago, I was just sitting in the audience watching Kim do the presentation Yeah. in this industry. I was like, oh, okay. I don't Ya, know 8 anything. tahun lalu ya di industri ini pertama kali saya duduk sebagai penonton dan melihat seperti Anda. So in Jeunesse, what I decided to do was, no more furniture business, no more auction business, full-time Jeunesse from the very first day. Ya, jadi sewaktu saya bergabung dengan Jeunesse, akhirnya saya memutuskan sudah tidak lagi melakukan bisnis lain, furniture atau pelelangan. Ya, So the first week, I had my list. I talked to 50 people. ya. Pada minggu pertama saya punya list nama dan saya bicara kepada 50 orang. So 30 people, no. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 Auctioneer. dari antaranya mengatakan tidak. 30 people say no. 30 orang menolak saya. 20 people sign up. Most of them to use the product, only a few people want to do the business.
Ya dari 20 orang itu ya kebanyakan dari mereka pakai produknya doang. So I Hanya make- sedikit orang yang mau menjalankan bisnisnya. So this is how much I made the first week. Ini yang pertama, minggu pertama saya dapat uang berapa tuh? Bisa dilihat. 2,479. Itu dari bonus sponsor sekitar 2.400 dia sudah dapat income No sekian. picture. Bonus sponsor. Tolong jangan difoto. It's not a good picture either, though. Itu juga bukan foto yang bagus income-nya waktu itu. Next week, 32. Minggu berikutnya saya cuma dapat $32. Next week, 82. Bulan berikutnya cuma $82. Next week, 39. Minggu berikutnya cuma $39 waktu Next itu. week, 32. Ya, balik lagi ke 32. Next week, negative 320. Somebody return everything. Ya, ada yang $320 ternyata dia cancel ininya jadi negatif. Next week, $13. Minggu berikutnya saya cuma dapat $13. It's a hard business. Ini bisnis yang keras bukan? Now, at that time, Kim say to me, Waktu itu Kim bilang sama saya, Samson, you're 20 people, nobody moving. You gotta go find some more partners. ya Kim bilang, Samson 20 orang yang kamu rekrut itu gak ada yang bekerja, cari orang lain lagi, partner bisnis yang lain lagi. So I went out. I don't know who I'm gonna talk to. Jadi saya keluar, saya gak punya lagi list sama siapa saya harus bicara. I looked through some old business card. Akhirnya saya lihat kartu apa? Kartu bisnis lama saya cari-cari. Well, through one lady that I know, acquaintance, don't know too well at all, she signed up for the business. Jadi dari satu orang teman saya, temannya lagi, ya akhirnya dia join sama saya. But I didn't know she's like a shark, very aggressive. Tapi saya nggak tahu dia ternyata seperti hiu, sangat agresif. So she right away she signed up a friend of hers who was in the insurance, who was in the financial business. Dan akhirnya dia merekrut orang lain lagi yang temannya dia di dalam bisnis finansial keuangan. Well, that person after they sign up, they went to Singapore because their family is in Singapore. Jadi temannya itu sewaktu dia bergabung, dia pergi ke Singapura karena keluarganya di Singapura. After vacation in Singapore, go back to Los Angeles. Setelah berlibur di Singapura, balik lagi ke Los Angeles. And that was the first time Dan itu pertama kalinya that I met our other diamond director, Mrs. Yvonne Yen. itu saat pertama kalinya saya bertemu sekarang Diamond Director, yaitu Yvonne Yen. So Yvonne is my second level. Jadi Yvonne itu level 2 saya. I don't know her before. Saya tidak kenal dia siapa sebelumnya. She has never done this kind of business before. Dia belum pernah sama sekali melakukan bisnis ini sebelumnya. She has very good work ethic. Dia memiliki etika kerja yang baik. And she has an MBA degree, educated lady. Dia juga pendidikannya sangat tinggi, memiliki MBA. But I meet her. I don't know if she's gonna be good or not. We don't know. Tapi waktu saya pertama kali ketemu dia, saya nggak tahu dia bagus atau enggak. Tidak ada satupun yang tahu. But a little bit less than 3 years later, she became a diamond in Jeunesse. Tapi 3 tahun kemudian, akhirnya dia menjadi seorang diamond di Jeunesse. But it's all a process. You know, Kim and me, we work together with her very closely, and you know, we built all over the world. Right now, she's in Singapore. Ya, jadi kita bekerja bersama, Kim dan saya dan Yvonne, kita berpergian bersama. Sekarang saat ini orangnya lagi sedang di Singapura. Now, but at that time, Tapi pada waktu itu, I did not make that much money. saya belum punya penghasilan yang besar. But you know what? Tapi I don't Anda know. Yvonne, she's going to do good or not. I don't know. I got to make money with or without her. I got to continue. Ya, waktu itu saya nggak tahu apakah dia bagus atau enggak. Dengan atau tanpa dia, saya tetap harus menjalankan bisnis ini. So the first 3 months, I got to Sapphire. Jadi 3 bulan pertama, saya akhirnya jadi seorang safir. I worked very hard. About 6 months, 7 months after that, I became Ruby. Jadi saya kerja sangat keras, 6-7 bulan semenjak saya jadi safir, akhirnya saya jadi ruby waktu itu. I keep working for the next 9 months. Akhirnya, Very hard. Saya kerja keras lagi selama 9 bulan setelah saya jadi ruby. Oh, got to Emerald. Akhirnya jadi emerald. 4 months later,
4 bulan kemudian setelah jadi emerald, Diamond. menjadi seorang diamond. It's at the beginning, Pada awalnya, I did not go for diamond. saya tidak berpikiran untuk jadi diamond. I don't even know what that means. Saya juga pada awalnya gak ngerti apa sih diamond. But we knew, the few of us, who started with Kim, and later you also see Winnie, and Tina, and me. We are the 3 people who started with Kim the very first day. Ya, jadi pada awalnya kita memulai, Anda mungkin tahu Tante Winnie, Tina juga, kita adalah orang-orang pertama yang bergabung bersama Kim hari pertama semenjak Genesis. At that time, Pada waktu itu, I know we're gonna make money. kami tahu bahwa kami akan dapat uang. For me though, Bagi saya I don't know how much. tidak tahu berapa banyaknya. I know I will make money, but I don't know how much. Saya tahu saya akan dapat banyak uang, tapi saya nggak tahu banyaknya berapa. Never thought. Tidak pernah mengira 3 years later, I buy my $1 million house in US, 6 bedroom. tiga tahun kemudian saya beli rumah pertama saya harga $1 juta, 6 kamar. So 3 years later, got married, and now we all have baby. Yang 3 tahun kemudian akhirnya saya menikah, punya anak. Upgrade, not Volkswagen, Honda Ya, dari mobil Honda waktu itu yang saya pakai, to a Porsche, jadi mobil Porsche. and BMW now. Sekarang tambah lagi 1 BMW. And never thought Dan tidak pernah mengira to make this kind of money. bisa menghasilkan This uang is- sebanyak ini. This is actually last year. Ini tahun lalu. Okay? So the question is, sorry, I'm fast. Yeah. The question is, you want it fast or slow? Pertanyaannya adalah Anda mau cepat atau Anda mau lambat? Never give up, okay? Jangan pernah menyerah, oke? You're the little guy. Lihat Okay? anak kecil itu. Because sometimes there will be days when everybody say no, people act mad at me, and they say this no good, no good, no good. But you know what? Don't worry. You have your own dream. Just know that they don't have a dream. Ya. Yeah? Jadi kalaupun You have a dream. Anda ditolak, wah bisnis ini nggak bagus, tapi ketahuilah Anda punya impian. Banyak dari antara mereka tidak punya impian. If you know what you want, do not let anybody to tell you that you cannot get it. Why? Kalau Anda memiliki sesuatu yang Anda benar-benar impikan, inginkan, jangan pernah biarkan orang lain bahwa Anda tidak bisa mendapatkannya. If you have a job, Kalau Anda punya pekerjaan, you get paid a salary. Anda dibayar gaji. Your boss already told you how much you are worth by how much they pay you. Bos Anda sudah mengatakan kepada Anda berapa banyak yang Anda bisa dapatkan saja. Why are we not worth more? Why can we not get more? Why not? Kenapa kita tidak dihargai lebih lagi? Kenapa kita tidak bisa dapat lebih lagi? Kenapa tidak? Work hard is not good enough. Kerja keras tidak cukup. You have to work hard and make the right choices. Choices more important than working hard. Ya, kerja keras tidak cukup, Anda harus membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan itu lebih penting daripada kerja keras Anda. Now, one thing I've learned that Satu hal yang saya belajar, success sukses is a decision we have to make. adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. You have to decide that you want to be successful. Anda harus memutuskan lebih dulu untuk Anda mau jadi sukses. If you want to be successful, you Kalau say, Anda ingin yes, jadi I want to be sukses, successful. Katakan, ya saya mau jadi sukses. Do you want to be successful? Anda mau nggak jadi sukses? Yes? Ya? Remember that. You promise yourself to be successful. Ingatlah bahwa Anda berjanji terhadap diri Anda sendiri untuk Anda jadi sukses. So today, I hope that, my short sharing has helped you in some way in your business. Ya, saya harap sharing saya yang singkat ini telah membantu Anda di dalam bisnis Anda. And I wish all of you all the best in Jeunesse, because